Zingka pha ngay lut ta KBC Center Church Molnoi area hau bung mi te ho hivin chale online na YouTube ma viewer ho hi ipakayo Jesu Christa minin kangai lut na zingka pha chibai kahin pevin hi tuni zingka pha na zong pathin thu inangai zi bangowin pathin thu ngai nom ta i zi bangowin i namunova apan analau tin hoi lai muna nangai theyam hoi lai muna na tau theyam amuna chun anapan sa in lang pathin o za na dingin pan anala dingin pakai minin kahin te min hi tu zingka phana pathin thua eke holim khom na divin Gospel Luke bung som le sagi chang som le khana pana som le ko chan Gospel Luke bung som le sagi chang som le khana pana som le ko chan anasim do te chuin ahitin ahi Jerusalem zona achin Samaria le Galilee gam azot pe in ahi chuina ma kho khanin alu nin mi pha som anakimu to pin ama ho chu gam lakta dingon pi pu Jesu neilung si nun tin ha sap taina samin ahi chuina ma ho chu amu pha nin azawa chevin lang thiam pu ho ga kiwet sa tawin ati chuina hetin ahi acheu le adam thing pa tawi chuina lawa kha chun adam thing ta chu a het pha nin akinung len o sang ta in pathin awa chaijin ahi chuina keng phang bula bo khumin athang wa tai ama chu Samaria mi ahi Jesu na don bunin som ki su thing hi loham mi ko hoilam baham hi chi dang nam dang tai lo adang ho pathian wa choi ding hung kinung le a kimulo ong ati chuina man aza thovin chetan nata sanin nadam sa hil ahitai ati pathianin athu phathei bo peu han taw na hin ne inkate ei ngai lu ei lung set pe kapathe tuni zingka phanin zong nangma thakhela hoin thenga kading kita in pakai ta sanin thaza khom dingin keima munchi a pakai nangma oza dingin minu mi pa nunga gol hang cha te hon nangma thu ngai dingin ama munchi a pan hin lata vintin ai lawa hele online na YouTube ma viewer honzong pakai nangma thu ngai no ma pan hin latan tin ai pi chela pakai nangma lung se na changa nangma mi khoto them na changa hepa nangma pan pi na ngai cha a hepa hin khomang ka hi je win ka to na mun chu ke hodinga ka Calvary hi a ta san cha te nangma mel hoi na kamu naw hi a nangma lung se na ka chan naw a hi na dingin kidang ta nangin ne holim piwin lang no ne za sabin lang na lung se na nei mo sabin tia hizana chu ka pakayo Jesu Christa mina katabu hi amen kangai luta kasata haubung mi te ho ahin YouTube ma viewer ho ahi in dunia pathin thu isai khom diu hi sermon title pe di hila ko hoilam ba hitam ti hiding ahin
athusim anasei masaute athusim hi hiti hi Jesu Jerusalem zona achial Samaria le Galilee gam azot pe lai zahin mi pha som ho hi ahung win hi ahin la Jesu chu anai ngam po win gam la ta in Jesu chamu phanin asam ta in pipu Jesu nei lung se nun ti ha sama sap lai to hin ai Jesu Christian zong ama ho cho don bunin chin lang thiam pu ho ga ki mu sa in ati cho ai la ma ho yong achi wa hele thiam pu ho kom apha ma sangu wa hin adam pai ta win hi adam pha nin mi khat pa hin adam na ji chu agela hele pakai Jesu Christa ji chu hi ti het pha nin thiam pu ho kom chi talovin ahung kinung len midam sa pa adam sa pa Jesu Christa kom ahung bo khumin chi bai boin pathin awa chain hi hitlai chuna mana seita in ko hoi lamba hitam mi som ki suthi nga hi loham ti na sein hi khanna he diwa ka dei sa chi pi ham ti al hin mi pha akiti hi hitlai khanga chu su dam thailo dam mo na khat hi chule mi pha akiti hi akila son thei dam mo na an he do hi hiti a chu koi ta baham khat ahung pha a hi le kulpi pam langa akoi zengo hin adam to ka sia chu kulpi pam lama akoi hin ani na achlai khanga na he ru khat chi pi ham ti a la hin pha akiti hi pathinin azeb na dana zong anala ji wa hi te ka na in Numbers bung som le ni chang som le li lang chi ve na le Moses so pinu Miriamin ahungin Aaron to Moses leadership lamkai hi na chule Midian mite to kitchen thusim kitchen ji chun ado na hung paule Miriam cha pum pin apha ta ne apha pa na chun ama chu nga mun polama akoi tawin ama dam to ka se chun hilai chun nga mun asata win hi te ka nen zong uzaya leng pa yong chun leng pa hinan a bol ding dol lo khat an a bolin hoin sunga che in gimnam tui hal na chu ake halin a chi ala ipiti am til ahung pha ta ne hi ahung pha ni hoina konin asot do thowin ama hoina kona ki sot do se lovin kulpi pam langa leng a hi wanga chun aki koitan athi to ka sen khopi sunga lut ta pon hi uzaya leng pa chu ichi chuna vet sa chi pi ham tele mi pha a ho hi min zong akito pi nom lo min zong ake ho pi nom lo chule ake ho di wa zong la gam la ta a ke ho uwa gam la ta a ama ho zong ha hung wa le mi pha ho ka hung ve mi pha ho ka hung ve ti teng la mi ho in anapel do a kitu zong kitu pi lo hi ve ne ai le hit bang ta cha hi lai za hin Jesu Christa hi Jerusalem zona hunga Samaria le Galilee ahin zot pa lai za hin mi pha som ho ta kitu ta ve mi pha som hon ahin mu pha nin Jesu Christa hi ti het pha nin pipu Jesu nei lung se nun tin asam ve ne hi ai lai ti asap la hin aman chewin lang them po ga ki mu so ti hi Leviticus bung som la thum chang som la thum dung zu ya cha se cho Leviticus bung som la thum chang som la thuma chi pi ki se ham ti alen mi pha kha chu adam ting le Thiempo ho aga kivet sa ding thiempo pan hoi ta aluzanga pana keng to chan achek ding adam tai ati tieng le kulpi pa ma ko na hunglu na kulpi sunga cheng thei ta ding ti hi cho ai lama ho pha hen hun na lai za Jesu in chewin lang thiempo ga ki mu sa in ti cho ipi thu hi ding hitam
ama ho in Jesus Christa atasan lo cho ve na hi cho chevin lang thiam pho ka ki musa antiala Jesus sei a hi na la ka chi di wa hi ati a chi wa hala lampi ama ho hi dama hi ta hin lampi ama ho adam hi thiam pho aga ki musa lo chu wang ka hepon aga dam phat wahin mi khat pa hi samaria pa hi chidang namdang pa hin kadam na hi adang hi pon thiam po ga ki musa kho zong angai ta pon thiam po hon hoi ta e che kho zong angai ta poi kadam theng set tai achutia le ka chi na ding hi adang hi lo helin e dam sa pa ko ma ki pa thu se ya ka chi ding hi ta hung kinung le hin ahil paka Yesu Krista in ama chung thu su sei ta lo helin apo na dan si pi ham tele mi ko hoi lamba hitam mi ko hoi la ya hitam ibola mi ko hoi hung lo ham ama se ka su dam hello pi cho abon cha ke wa mi som ho ki su dama mi khat se ama yong chu chidang namdang ati cho adang ho cha he le chidang namdang hi pon Israel mi ho heaven Israel mi ho adam wang chun adam sa pa ko ma chi pon chidang namdang pa wang chun adam sa pa hen hi pathian thang wan hen lang tunin so pite ho nadam sa pa hi koi hi na het kha am ti tuni a ka sei do no min hi helaya hin iga la di wa ka dei sa chu chi hi cho paka Yesu Krista hin mi ko hoi lamba hi tam te ado hi mi ko hi ipi bola Yesu Krista ko ma ki pa thu se ya hung lo hi ta win tem gel ti mu go mi som ki su thinga mi khat pa hung ki le paka Yesu Krista ko ma ki ba thu hoi ta sei hi paka Yesu Krista ko ma ki pa thu hoi ta sei hi mi ko ho chu hung ta lo chu paka Yesu na po na ko hoi lamba hitam ama ho lunggel hi pi hidem ama ho lunggel hi pi hidem Bible theme pa pathin la chapa chun hiti hin an sun kit cho ama ho hin adamu hi angai dana theme po ga ki vet sa ding ti chun ama ho hin angai dana dam dana ki ngai to hi mai thegin te ati cho achuti ale ho sunga jong hi vete mo khat ve ya hele thil zo se hi angaya ki pei danin a ki ngai ton pathian phat na ho he ki gel do pon hin thil zo se angaya ma so hi ti loi phabe khat ki cho abang kha loi khat chun jing kho wa in tin zan hin tin kho wa in tin angai a hi ti loi khat men hi lekha ha simai simple le service ki kizi do hi ta ti loi phabe khadong cho ai le hiti ho tabanga chu tu khanga jong hi vet na le mi ko ho tabanga he pathian phat na ho pathian milung se na ho pathian mi veng tup na ho hi gel do lo he la angai ngaya thil so da na ngai to pathian thangwa lo pathian kombel nom lo mi tam ta aki ume ti hi tuni phanin ka sei do nom min hin haye chun tunin ga sein ka te zana na I mutna zinka na hung tho hi angai hi pu angai ya tho na hi di pu na hi pathian milung se na se ze pathian mi ven tup na se a zana na I mutna zinka hung tho na hi bo ve ti hi tu ni pha nin ka sei da no min hi ya chu David ni pi na sei keima kalumin kai muzin pakai zin e hoi dama e wa zin ka hung tho ki ne ati cho tuni hin venal Christian tamta pathin cha te tamta hin pi agele
Amaho eho hin igel tampen chu zana I mutna zingkai tho chu angai hi bove achom ompoi miracle hi poi pathian pan hi poi angaya ki umhiti ta hilove David in na he chu keima kalumin kai muzin pakai zin ehoi dama eiwa zen ka hung tho ki ne ti zana na I mutlai za hi nang ki veng na hi pon pakai zin na ve na hin Suna hin nang ki veng thei na hin zana kho helowa na I mutlai ta hi pakai zin na ven hi na ven se helowin ipi se je ei hoi damin ei va na lai je thi cho te ka nan se uti zing ka yong ki thoa le breakfast tin puri le cha I me vin hi cha chang ha ine vin hi ai la vai teng la hin bu ine vin hi sun teng la hin cha in hotel cha donin ai lo le puri nen ai lo le singhara nen akichi kiji ne nilha lang jong la ka gila kele tin bune masang la khat ve ine ke de vin hi ai la zan teng la bu ine ke nen koi tam ham khat chan ai mut masangin cha don ke de ne suna hi ikiva o hi vele chun apung zat ven lang zana zong hi pitiki nam tela I mutna hi la suna ki kiwa anil hum ke chu ai wa nga I tha ki du na umde lo chu ai wa nga zana I hum I mutna hi la jing ka yong thole fresh na I tha ki do khoi pem ti le David in pakai jin ei wa hi ati cho natha kilena nachol kilena hi koi ji ham pakai ji hi vetimo zana kho helowa na I mutlai ta jong chun mai mom pi kha nung leng lain lang na pet jong le na thi ding hi ta cho pathian na thang wa ding hi zana na I mut thei za pathian na thang wa ding hi zingka na hom tho thei zan pathian na thang wa ding hi mi abang khan loi zani mut thei ta lo hospital muna umma mi abang khan loi ahung tho ale hospital muna hung tho do mi kon khan chu hung tho ta lawa ton sot thi na lama che ta mi za la nang na hung tho thei za nang na hung tho thei za nang na I mut thei ki ti hi pathian na thang wa ding dol hi ya hi pe ham tia la pathian thang wa na ding hello hel mi hing hi mi ko hoi lam bai tam pathian phat na pathian na to na pathian thil bol thei na hetalawa pathian su dam na hetalawa pathian kithopi na hetalawa angaya umdana ki gel ho hi mi ko hoi lam bai tam ti ho hi e ho jong izau divin kata sanin hi ho bu mi te ho angaya thil so hi poi pathian phat sa abo pathian mapui na je abo so hi ti hi tuni pha nen ka sei do nom ken hi ya chumi ni pi se ong tulaya jing khova intin na jing khova intin zan hung hin tin ke kilum min tin ki mun tin kho hung wa kit na ta ti a kin lo hel ding hi zan ki imutei tin henge zan imut na dehin anaven zan chu hungin tin kho hung wa tin zan kho hung wa tin angaya chi tia nagela hele nagel khel ding hi nang chunga thil hung hlun ting la naven khowa kal na ngalal ding khowa talo ding pha ja hum ding hi ai la ni hlum kal na ngalal ding ni hlum ha na sa ni kho ja hum ding hi pathian ahung pan te nga hele ipitiam tele tu ni chu ni alhum baye asan jong cho kho awa na iti cho ahi wanga vetang na in sunga pathian pan na hung zau lo teng la na ve in pung som le ni ma na ahi lo la pung gate na imudham pung gup na imudham pung nga na imudham abang khat lo zan khowa imulawa pung khayong imuthei lowa kaden tu zan ta chu kho wa ha ta ve
ahilo le ni sal hum kal nga alala ni sal hum hasa itini khoyong chunang chunga hong lung thei hin ya tuna ai pathian in phan pe la za zan na I mu thei la za ahilo le ni thlum ke ya hin khona man thei la ya pathian na thang wa ding hi anga ya chi ana ge la le la ya ke sei pa he ko hoi lamba hitam ati la he nang jong na zau hi pathian thang wa je hello pathian phat na ho he thei lo iti ho cha hi win hi vetimo pakai pathianin thilawapa sunga thilha anodot thilawapa sunga thilha anodo lai zahin ipinati am thilawapa sunga thilha ahinodo ahe mihon kidang sa taw aila ma ho ake ho tawin thilha leng pa belzebul hi thilha leng pa ahia cha thilha anodo the anti pha ne pakai hi alung anata in hi pakai pa jesu christiani pi se jai pa tai to ma chu ki ngai dam ding hi chapa tai to ma jong ki ngai dam ding hi thagau theng tai to ma wang ki ngai dam lo ding hi tu hin la ya jong ki ngai dam lo ding khonung hin khwa jong ki ngai dam lo ding tin an sei do ta ne hi ama ho chu ko hi vam miti ala pathian phat na ho zo se pathian thil bol thein ho zo se pathian na to ho zo se pathian thang wa na pelo hela angai da na ahi lawala michom ha na setan ha na pe do ja chu ngai dam theilo chon se ki su khaw hin tu ne ayong hi ngai dam theilo chon se iti tenga hela tu ne ajong nang jong kain ko te ho ngai dam theilo chon se na su kha thei chu iti na su kha ding ha miti ale adang hilo chu pathian phat na ho pathian na ngai lu na ho pathian na pui na ho zo se pathian thang wa lo he la angai da na na ge la a chi ngai da na chi na ge la le nangin jong ngai dam theilo chon se na su kha the hi ti hi tu ni pha na ka sei do no min hi lekha sim simintin lekha kisim sa sa intin service ji do na ta nati mai thei chu khang dong te lekha sim lai hong lekha ha sim la itiki ji do da dam nati mai thei chu sim tang ai lo le nu la pa ten jong ha son in son tangu pakai pathian zau lo he la lekha sim ho pakai pathian zau lo he la lekha sim dinga cha te son hon atam zo hi asot op do hin asot lu do hin a society sunga EPTA IAS anapasi a zule sa to ne ki thu a na ahilawale osi na kaiza ahilawale sable leng len ta kaiza zule sa to hi a achai na asot op gam ta khula man thei lo sa du da lo sap kai gam ta khula jesu zaw lo je chu jesu phat na hello ho hi chu ahivanga ahin khu a pathian phat na ho all ola hin sima pathian milung se na ho all ola hin he a pathian thang wa ta thu a lekha hin sim do a pathian thang wa ta thu a sab le leng hung kai ho cho aga atuzin aga aneu zong le mi adam thezin hi ti tuni pha na ka sei do no min hi ya chu tunia hi pi ham ti la pakai jesu christian apona pen ta chu ko hoilam ba ham hoilam ba hitam ati hi ipi ham ti ale pathian phat na ho sim lo pathian milung se na ho sim do lo pathian mi khoto na ho hepa lo ho chunga chu hiti a chu ama na ponan be se na pakai jin ko hoilam ba hitam ti a he an se hi ti hituni pha na sei do no men hi tuni hin
Pathianin atta asan now podo ho chunga phathe bo in hi ti hi tunia he div kata kadei sa ki khat cho isai banga Leviticus bung som le thum chang som le thuma chu leper so mi pha ho hin Adam tiang le thim pupa ko ma chia nei ven kadam tai ati ding kho hin ahila ma ho ve na lai za thim pu ho ga ki mu sai na ti cho ahila ma ho achi lai wa lampi adam u ta cho ama ha yong lo mai the cho pakai na dam sa pha na cho ya chu pakai zin asu dam mong mong hi ti he the ho hi ata san na lin ho hi ta san na lin ho hi tuni hin ve na hela ita san now hi exercise ball do diu nga ye chu pathin cha hi na khana ta san ti amina se lo ding nangin zong pathin phanna na ne kha theina dinga pathin milung se na ne he them na dinga na ta san na he exercise na ball do ale lin se jeng de pathin let na ho pathin phat na ho na ne de he ti tuni pha na ka sei do no min achai na in hilaya aman aseya mi ko hoilam bahita ati ahe eho kihile ipi sei divan ipi don but divan ga gel timbo kahepoi bible in wang asun poi ai wang ke ga ngai to chun ke zong ama ho la na zaw leng akinung lepa chu ke hilang ipi ka se dem ahipoi idam now hi pakai jesu christian su dam hi hunguvo kileutin pathian ko ma ke jesu ko ma ki pa thu ga se ute ti mai thei cho bible a ki sun lo hi ai wanga chama ho chun ama ho chu gu thima hunga mi ho he lo ka hunga hung ki gu do he nai sai lo di cho lampia che lai wa hut khana abona dam wa ki veto na lai dio I dam ta ve ati di cho akhat pan a hi poi ki leo tin jesu christa dam sa pa ko ma ki pa thu sei te ti jong su ati mai thei na lai hin ai wanga khat cha hung lo ama bo che hi ai la jesu in mi ko hoilam bahita mati lai hin kai khat to sa la jesu pakai hungin chiu te ti a ka sei le nom lo hi ke se ka hung ta iti mai the ka ti mai the ai wang na mai ni pi ham tel akipa pa hen mi se na sei pon mi dem na jong sei pon a sei ding chu ama ki pa na bo a sei de hi lai ta zu pakai na ngai dong adam sa apa ko ma ki pa thu a sei ding bo cha hin midang chung thu a sei ding a hi poi ti tu ni ai sei do nom ven hi tu ni zong I chen now it's lazy na hin gim gan thei na mun ha san na mun a hi pathian pang lo hil po la minute khat cha zong en ikisu sau thei zong hello second khat cha zong ikisu sau thei zong lo hin kho pathian phat na je atu ni ge ya hi zen pathian hi mi khat pa ta wa la thang wa dinga lom wa chai dinga lom ati hila tunia hi pathian hui thang wa dinga lom wa chai dinga lom mong hi ai la nangin pathian thang wa ta sanga angaya hung so thila na gela nang ma thahat wa nga bol thea na gela le na bol di loading hi ti hi tuni phanan ka sai do no men hi thusim khat ana umen ten thusim chu hi ti hi cho mi pa khat le chapa khat hin an a ho na ven ten
sa agop khat hi mela al ha dinga apa hin ago a khet a hi ne achapa chun hitin aset hepa pathin phasa hele tuni hi same ne diuta helana ati ahla hin khatpa apa hi ahung lu hang pathin phasa lo le ne tho di hi ati in sa chu khet khet na hale an khen khelin ite khet tam aning an khet kha ali tam sa chu akichom sa chu aleng zelin ai le uichan ke lo in san lo win ta beti he evangelist so khan in thusimin na sei ni he e ho gel to kitu ka sa cho pathin phasa lo hile thujing kho ki wa na ta pathin phasa lo le na ta he a chu pakai pathin mi ko hoilam ba hitam ati pa he ama ho tabang bang ki heding hi adam nau pa chu gel do talowa angaya dam dana ama ho ki bol ha na phachum dana ama ho to hat wa nga phachum dana ki gel hin pakai jin mi ko hoilam ba hitam tin tunin jong ho bung sunga jong nangma hin khuwa jong hi vel chen nangma thahat wa nga hilo hel pathin that wa hin pathin na thangwa ding bo hi ti hi tuni pha nai sei do nom wen hi I sei do now pathinin athu avel velin thang phathe e bo pe tin pathin hi thangwa wa ding lewa chai ding hi ti hi igel do so kai divin pakai min ka hin te min hi I sei do now pathinin athu phathe bo pe taw han